नमस्कार बंधुरा आमार छोट्ट रान्नाघरे तोमादेर सबाइके स्वागत। आज के आमी रान्ना करलाम आलू दिए मटनेर लाल लाल झोल। एर जन्य प्रथमे आदा रसुन और लंका मिक्सिते पेस्ट करे नियेछि। एरपर मटन लागछे, एटा आमी नियेछि 1 केजी मटन आछे। एर संगे लागछे आलू बड़ बड़ करे काटा, पेঁয়াজ कुचि, आदा रसुन लंकार पेस्ट, टमेटो, पेঁয়াজ कुचि, गरम मशला, टक दई, लंका धने हलुद और जिरेर गुड़ो और फोड़नेर जन्य लागछे तेजपाता, शुकनो लंका, गोलमरिच और गोटा जिरे। प्रथमे आमी मटनटाके समस्त ए मशला दिए माखिए 1 घंटार जन्य मैरिनेट करे नेब। ताई जन्य प्रथमे काँचा लंका, आदा रसुनेर पेस्ट, टमेटो कुचि, फैटानो टक दई और गुड़ो मशला। एर मध्य लंका धने हलुद और जिरेर गुड़ो आछे। मशलागुलो खूब भालो करे माखिए नियेछि। एरपर एटा 1 घंटार जन्य रेस्टे राखबो मैरिनेशन करार जन्य। एरपर प्रथमे कड़ाई सर्षेर तेल दिएछि, तार मध्य एकटू हलुद छिटिए दिएछि कारण आलूटा भाजार जन्य जाते तेल ना छिटाय बेशी। एबारे आमी आलूटा हलुद और नुन दिए खूब भालो करे भेजे तुले निलाम। एरपर कड़ार मध्य परिमाण मतो तेल दिएछि, दिए तार मध्य सामान्य चीनी दिए दिएछि एटा कालार आसार जन्य। तेलटा गरम हये गेछे, एर मध्य फोड़नटा दिए दिलाम तेजपाता, शुकनो लंका, गोटा जिरे और गोटा गोलमरिच। फोड़नटा खूब भालो करे भाजा हये गेले तार मध्य दिए दिलाम केटे राखा पेঁয়াজ। पेঁয়াজটা खूब भालो करे कषे निয়েছি বা ভেজে নিয়েছি। ভেজে নেওয়ার পর ম্যারিনেট করে রাখা মাংসটা দিয়ে দিলাম। एरपर बेश खानिकटा समय निये खूब धीमे आँचे मटनटा कषे निচ্ছি। एरपर दिएছি परिमाण मतो नुन। एकटू ढाका चापा दिए भालो करे मांसटाके कषे निয়েছি। बेश अनेकटाई समय लागबे केनना अनेकटा मशला आछे, सेटा जाते भालो करे कषे गिये ओपरे तेल छेड़े देय सेइभाবেই कषते हबे। এখন একদম তেল ছেড়ে দিয়েছে, মশলাটা খুব ভালো করে কষা হয়ে গেছে। যেহেতু এটা মাটন সিদ্ধ করবার জন্য এটাকে আমি প্রেসারে দেব।
সব মটনটা কড়া থেকে তুলে প্রেসারে দিয়ে নিয়েছি। দেওয়ার পর আলুও দিয়ে দিয়েছি। এরপরে 2টো সিটি দিয়েছি। দেওয়ার পর কিছুক্ষণ রেস্টে রেখেছি। এরপর প্রেসার কুকার থেকে নামিয়ে নিয়ে এর মধ্যে আমি গরম মশলা দিয়ে দিয়েছি। গরম মশলা দেওয়ার পর বাটিতে ঢেলে নিয়েছি। বন্ধুরা, তৈরি হয়ে গেছে লাল লাল মাটনের ঝোল। অল্প মশলায় তৈরি মাটনের এই রেসিপিটা ভালো লাগলে লাইক, শেয়ার আর সাবস্ক্রাইব করে দিও।